हे दोस्तों वेलकम टू साजिद ब्लॉग और आज आम कलेजर पर आमार घर ऊर एन प्ले फिल्ड आछे डांगर फिल्ड और फिल्डर ऊर मैं गस गसनी भर्ती आछे और इते जोर पिछत मैं जगह मैं ठंडा जगह और इतना आपलोके जाने किमान गरम दी आछे घर थकिब नोरा हय और आमी तो इमान धनी माने নহয় যে पक्का बिल्डिंग घर आछे एसी लगाब पारिम सो एनेका आमार घर নহয় आमार घर नर्मेल और मिडिल क्लास फैमिली सो और कब नाजाओ और मिडिल क्लास फैमिली केनेका घर है आपलोके गमेই पाय सो एतिया आइसो आमार बागानर काखत और एखन होइसे ईदगाह इते आमार ईदर नमाज पढ़ुआ हय इते और अलप आगत जाओ ताते गई मानुहे खेली आछे खेलो चाम और कि करिम और घर काम नाई कलेजर पर एक काम नाई घर गोटे दिन तो माने घूरी फुरी जाए काम काज नाई बर्तमान तो बरषुणो दिया ना खेती जे करिम खेती करिছো तथापि पुखुरीर पर पानी खिंची पेলাই अलप करिছো खेती और बर्तमान जिखिनि आछे सब बाइन दिया आछे सेखिनि पानी हले करिम और नहले एनेकाई थाकी जाब सो एतिया आमी बागानर ओसरत जाओ और अलप आगत आछे बागान खोजकाढ़ी आहिছো घৰৰ ओसरत जाओ खेलो चाम और घूरी जाम बता खाई जाम मौसम बहुत मजा ठंडा बता आसे और मैं इतना बागान पालो और इते मैं पूरा मौसम ठंडा मौसम दी आसे और इतना अलप आगत आसे दादा एजने देखी आसो बरफ बेसि आसे और इतना मैं गरम दिसे तो ठंडा बता हुए आसे मैं इतना बरफ खाम और दादा बरफ बेसि आसे चाक और दादार पर इतना बरफ खाबले आइसो दादा बरफ दियकचोन इते कि आज ना स्कूल छुट्टी हम जे और आइसो एतिया दादा बरफ दी आसे दादा कि खबर ভাল নেকি ভাল ভাল আজি বেচা কিনা কেনেকৈ চলছে হৈ আছে মোটামুটি হৈ আছে আজি বজাৰত যোৱা নাই নেকি বজাৰত যাম ঠাণ্ডা হয় তোমালোকে খাবা নেকি আহা আহা বৰফ খালি আহা কাম কাম দেউ 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 আজি গৰম কেনেকৈ দিছে দাদা গৰম গৰমৰ কাৰণে ভাল লাগে নাই और दादा रहीसे स्कूलर सम्मुखत स्कूल छुट्टी हब बुली इते रखिसे और लरा छोली बरफ खाई आसे आजिकाली सरू सरू लराबिलाकर हाथत देखो इमान डांगर डांगर टका आमार हाथते नाई टका आमी कि करिम जेहेतु आमी खालो बरफ खालो ठंडा लागिसे इमान गरमत बरफ खालो बरफ खाई इंटरेस्टिंग तो ललो केनेका हय सो बहुत गरमर मजत बरफ खाइছো बहुत ভাল लागिसे जेहेतु आज दादाक लग पालो और आगते दादार लगत भिडिओ बनाइছো फेसबुक पेजत भिडिओ बनाइছো और दादार लग आज फाइनेलि आमार बागानर ओसरते पालो खेलपथार ओसरत सो दादा आपुनार आईडी केइटा मनिटाइज हल एतियालके दुटा आईडी मनिटाइज होइसे एटा दुटा पेज मनिटाइज होइसे হয় इनकाम चलि आछे नेকি इनकाम चलि आछे मोटामुटी आहि आछे इनकाम किन्तु एतियालके उठाबले पारा नाइ ते आगत नेक्स्ट माने उठाबले आशा आछे ते তেওঁৰ চেনেলটো আপোনালোকে বেছি বেছি ফলো কৰিব চাওক মানুহে সাপোর্ট না কৰিলে একো নহয় সাপোর্ট কৰিব লাগিব কোনোবাই যদি আগবাঢ়িবলৈ বিচাৰে তাক আগবঢ়াই দিব লাগে তাক ডাউনত দিব নালাগে আগবঢ়াই দিব লাগে যেহেতু আপুনি দুটা আইডি মনিটাইজ কৰিলে কিবা ইনকাম হৈছে নেকি আপোনাৰ কিবা ডলাৰ কমাইছে অলপ কমাইছে তে নেক্সট আৰু কমাব আশা আছে তে আৰুনো কি কম দাদাও আহিছে বহুত দূৰৰ পৰা লগ কৰিবলৈ কাৰণে দাদাৰ চেনেলটো বেছি বেছি আপোনালোকে ফলো কৰি দিব একো নাই ফলো কৰিলে আঙুলি চাঙুলি বিক নহয় চাওক তেওঁ ইউটিউবাৰ হয় এজন দুটা আইডি তেওঁ মনিটাইজ কৰিলে তথাপিও মানে বৰফ বেছি আছে কিন্তু চাওক কাম কৰি খোৱাটো এইটো চুৰি কৰি খোৱা নহয় যেহেতু দাদাই কাম কৰি খাই আছে এইটো অকণমান লাজৰ কথা নহয় কাম কৰি খাই আছে এইটো মনিটাইজ কৰিব নেকি সময় হৈ গ'ল নেকি সময় হৈ গ'ল মানে মনিটাইজ অলৰেডি কমপ্লিট হৈ গ'ল মই দেখুৱাই দিছোঁ আচ্ছা আচ্ছা और दादार फेसबुक पेजर नाम आছিলে মিউজিক ষ্টুডিও और यूट्यूब चैनलर नाम আছে মিউজিক ষ্টুডিও सो आपनालोके दादा এইটো চেনেলৰ নাম আছে এইটো কি মাৰ্জিনা আতুল ন মাৰ্জিনা আতুল হয় और এইটো দাদাৰ নতুন এইটো আৰু এটা আছিল এইটো অকমান কিবা খেলিমেলি হৈছে সো এইটো তো $20 আছে দাদা কিবা খেলিমেলি কৰাৰ কাৰণে দাদাৰ আইডিটো অকমান বন্ধ হৈছে সো ঠিক হৈ যাব ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে কিবা দাদা কিবা কৰিছে ৰিকুৱেষ্ট ঠিক হৈ যাব সো চাওক তেওঁ যদি পাৰিছে গোটেই দিন কাম কৰি ভিডিও বনাব পাৰিছে চাৰিটা আইডিত সাকসেস হ'ব পাৰিছে দুটা আইডি সাকসেস হ'ল অলৰেডি ইনকাম সোমাইছে দুটা মনিটাইজ কৰিলে এইকেইটা তাব এতিয়ালৈকে ইনকাম সোমাই নাই সো তেওঁ যদি পাৰিছে কিয় আমি কিয় নোৱাৰিম সো অৱশ্যে পাৰিম আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰক আৰু এতিয়া আমি
ঘৰত গৈ আছোঁ আৰু ইয়াতো পূৰা ৰ'দ দি আছে, ইয়াতো গৰম দি আছে, কি কৰিম আৰু উপায় নাই, ঘৰত যাব লাগিব। চ' খেলবিলাক চাই ইমান ৰ'দৰ মাজত ভাল নালাগে খেল চাই। চ' এতিয়া আমি ঘৰত যাবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু এইখন হৈছে বাগান, চাওক কেনেকুৱা গছ গছনি আছে, চব চৰকাৰী হয়। আৰু ইয়াতে কিবা কিবি খেলে আৰু এই পিছফালে প্লে ফিল্ড আছে, ফুটবল প্লে ফিল্ড আছে। চ' তাত গৈছিলোঁ, গৰমৰ মাজত ইমান চাব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে আহি গ'লোঁ।